अलविदा 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 ओ जान जिगर शेरे आली आज दुनिया छेड़े जाबो चोली आज दुनिया छेड़े जाबो चोली फातेमार ओई कथाय आली हलेन पागल पारा केमन करे दिन जे काटाबो बोलो गो तोमार छाड़ा महारानोर की যন্ত্রণা গো সহিবে কেমনে হাসানো হোসেন কারে ডাকবে মা বলি কারে ডাকবে মা বলি ও কারে ডাকবে মা বলি ও জান জিগর शेरे आली आज दुनिया छेड़े जाबो चोली आज दुनिया छेड़े जाबो चोली जोहरा बोले केदो नार ओ गो प्राणेर स्वामी तुम्हारी सब कष्टेर कथा सभी बुझेছি আমি তুমি ওদের আব্বা আম্মা ও আমার অভাব যাবে যে ভুলি নিয়োগো কোলে তুলি ও জান জিগর शेरे आली आज दुनिया छेड़े जाबो चोली आज दुनिया छेड़े जाबो चोली मरण खबर ना जाने के हो कोनो आत्मीय स्वजन गभीर राते चुपी सारे तुमी करियो आमाय दाफन आमार पर्दार ना हय खेलाप गो जेओ ना एई कथाटी बोली ताबुत नियो काँधे तुली ओ जान जिगर शेरे आली आज दुनिया छेड़े जाबो चोली आज दुनिया छेड़े जाबो चोली घरेर दरजा फातेमा तखनी दिलो जे बंध करी आपन हाथे गोसल सारिया नील से काफन परे किबला मुखी बिछानाय शुए गो पड़े कलिमा तो ये बाबली रूहू खानी गैलो चोली ओ जान जिगर शेरे आली आज दुनिया छेड़े जाबो चोली आज दुनिया छेड़े जाबो चोली कबर खानी
ঘোড়ার কালে প্রশ্ন করে আবু জার, তোর মাঝারে রাখিব কাহারে, জানিস কি তার খবর? তিনি নবী নন্দিনী জহুরা গো, হাসান হোসেনের চোখের পুতুলি, স্বামী যে শেরে আলী, ও জান জিগর শেরে আলী, আজ দুনিয়া ছেড়ে যাব চলি, আজ দুনিয়া ছেড়ে যাব চলি। গায়েবী এক আওয়াজ ভেসে এলো কবর থেকে, পরিচয়ের নাই প্রয়োজন, আমি চিনিব আমল দেখে, এই মঞ্জিলে আসার আগে গো সবাই শুনিও কান খুলি, আতাউর যেও না ভুলিও, জান জিগর শেরে আলী, আজ দুনিয়া ছেড়ে যাব চলি, আজ দুনিয়া ছেড়ে যাব চলি। ও জান জিগর শেরে আলী, শেরে আলী, শেরে আলী, শেরে